बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा फेब्रुआरी 2025 टी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबाको जाउछि। फेब्रुआरी मासरे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि। सिंह राशि मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे, एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेथिपाई आपण मानकर जदि सिंह राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउछि सिंह राशि एवं सिंह राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती सूर्य। तो सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती केतु। आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं बुध। सप्तम भावरे विराजमान अछंती शनि। अष्टम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। दशम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। एकादश भावरे विराजमान अछंती मंगल। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्यदेव आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। मात्र 13 फेब्रुआरी को सूर्य आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तेबे एमितिरे भी षष्ठ भावरे सूर्यंकर गोचर को शुभ माना जाय थाए एवं जेतेबेले सूर्य आपणकर सप्तम भाव को आसीबे तो सप्तम भावरे सूर्य उत्तरायण होइजिबे, जाहाकु कि अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे षष्ठ भाव को रोगर भाव बोली मध्य माना जाय थाए। तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर इम्युनिटी सिस्टम टिके डाउन होई पारे, जाहाकि 13 फेब्रुआरी पूर्वरु थंडा, काश, ज्वर एई बोली किछि छोट छोट समस्या देखा देई पारे। तो आपणकर स्वास्थ्य रे सेमिति किछि बड़ समस्या देखा जीव नाही, कारण सूर्य को षष्ठ भावरे शुभ माना जाय थाए। या सहित मंगल मध्य आपणकर लाभ स्थान रे शुभ स्थिति रे अछंती। गुरु मध्य आपणकर भल स्थिति रे अछंती। तो एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं शनिंकर दृष्टि मध्य गुरुंक उपरे नाही। यह सहित मंगल आपणकर भाग्याधिपति होई आपणकर एकादश भावरे विराजमान रही आपणकर पंचम भाव को देखुछंती। तो फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं सर्वश्रेष्ठ रहिबो। तेबे गुरु आपणकर दशम भावरे भल स्थिति रे अछंती, मात्र शत्रु राशि रे अछंती। तेणु आपण अन्य कथारे पड़ी कोनोसी भूल डिसिजन नियंतु नाही। आपणको जहा ठीक लागुची आपण ताहा करिबा पई चेष्टा करंतु एवं शत्रु मानक ठारू आपण दूरे रहंतु। तो बंधु माने जदि पाठ पढारे आपण किछि भी बड़ डिसिजन नेबा पई चाहुछंती, कोनोसी एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुछंती, तो फेब्रुआरी मासटी आपणक पई सपोर्टिव रहिबो। मात्र जेहेतु गुरु तांकर शत्रु राशि रे अछंती, तो एथि पई आपणको टिके समय लागि पारे, नचेत आपणकर सब काम किंतु भलरे होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर राशिर अधिपति सूर्य गुरुंक ठारू नवम भावरे अछंती, आपणकर षष्ठ भावरे अछंती।
ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵର ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତେବେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେଟା ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ବନୁଛି। ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ, ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତିରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିକୁ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକାଠି ଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମାସଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଜକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପଲିଟିକ୍ସରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ।
तो क्यारियर आपणकर फेब्रुआरी मासरे 70 रु 75% भल रहिबो। केवल आपण पॉलिटिक्स रु दूरे रुहंतु एवं अଯଥା जुक्ति तर्करु मध्य आपण दूरे रुहंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने आपणकर बिजनेस 13 फेब्रुआरी परे बहुत भल रहिबो एवं 11 फेब्रुआरी को बुध जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को चली आसीबे तो 11 फेब्रुआरी जहाँकि 11, 12, 13 फेब्रुआरी परे आपणकर बिजनेस रे आपण ग्रोथ देखिबा को पाइबे। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो एवं जदि आपण किछि व्यापार वाणिज्य आरंभ करिबा पई चाहुछंती नुआ करी तो ता पई मध्ये समय अनुकूल रहिबो एवं आपण जदि पार्टनरशिप बिजनेस करूछंती किंबा करिबा पई भाबुछंती तो ता पई मध्ये समय बहुत भल रहिबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष प्रतिकार विषय रे जो प्रतिकार गुडिक करिबा द्वारा आपणकर जहाँ भी किछि समस्या अछि जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि से सब आपणकर दूर होई पारिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो आपण प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। निश्चित भावरे आपणकर समस्त अशुभत्व खंडन होई आपणको शुभत्व प्राप्ति हेबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।